You speak. No issue. We are there. Yes, today. So, and we are all concerned citizens of Chimbel and surroundings. Thank you once again for coming here. Okay. Press blue blue. आता पळय वो स्ट्रक्चर एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑन दी सर्वे प्लॅन अंडरस्टूड नो पळय इट इज शोन हियर आनी तुमी कितें केलां हो प्रोजेक्ट हाडला तो हिंगा देखून हाडला अंडरस्टूड नो हांवें ते दिसा विचारलें तुमकां विदावट माय कन्सर्न हे तुमी ड्रॉप केल्लो अंडरस्टूड नो आनी आमकां खबरूच नासलें आनी थोड्यांनी सांगलें हांव TCPच्या बोर्डार आहा म्हणून हांव बोर्डारूच ना TCPच्या बोर्डार MLA केन्ना आसूं ना TCPचो बोर्ड म्हणजे डेप्युटी टावन प्लॅनर पास करता एज आय स्पोक टू द ऑनरेबल मिनिस्टर नाव हिंगा म्हाका कितेंच नाका म्हणून हिंगसोर ह्या भागान आनी हो भाग जो आहा हो सर्वेन हितून आहा तो हांव CMा कडेन उलयलां दीस हॅज टू बी रिवर्ट बॅक टू दी माउंट कार्मेल मोनेस्ट्री हिंगा हो हांव आयज निशेध मागता आनी हेका तुमकां सांगता मंत्र्या कडेन उलयलां हिंगा म्हाका कितेंच येवपाचें ना दीस हॅज टू बी स्क्रॅप एंड इट वील बी स्क्रॅप आतां दुसऱ्या पयल्या सुवातेर हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा लोकांक मोग आहा म्हणून लोक हिंगा आयले म्हणून कित्याक दीस आर द सेंटिमेंट्स इश्यूज हेजेर खूब हिस्ट्री आहा फादर सिल्वेस्टर एंड ऑल दे हॅव एक्सप्लेन इन ब्रीफ तेन्ना हे हांवें पयरूच मिटिंगान म्हाका मिनिस्टरान आपयल्लो हाचेर कितें काय म्हणून हांवें मिनिस्टर कडेन विचारलें म्हाका कन्सर्न घेयनासतना म्हाजें हें घेयनासतना तुमी कशें कितें केलें काय म्हणून मंत्र्यान सांगलें म्हाका तुका जाय तशें करुया म्हणून देखून आतां हांव तेजे कडेन उलयलां तूं म्हालो इंजिनियर पयलें तुज्या हे कडेन उलय इंजिनियरा कडेन आनी हेचेर म्हालो तुका दिसता तो थाराव घे म्हाजें एकूच उतर लोकांचें आमचे कमिटीचें फादरीचें आमकां प्रोजेक्ट हिंगा नाका यू ऑल कॅन शिफ्ट तुमचें लँड दुसरे सायडीक आहा वी कॅन गो दॅट सायड एंड यू कॅन सी दॅट because it is an old age home for our bones funded by central fund. There is nothing else. तें देखून हांवें क्लियर केलां हिंगा दुसऱ्याच आयको येता म्हणून जरी तर ह्या हितूंतल्यान 30,000 सोडून भायर खूंय येता जाल्यार म्हाका दिसता तुमचें कितें ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन सो नाव वील गो ऑन दॅट सायड वेर सुटेबल लँड इज अवेलेबल हांव ते दिसा हिंगा मिस जालें मिसाक म्हाका आपयलो हांव गबली हे कडेन फोनार CMा कडेन उलयलो CMाक सगळें ब्रीफ केलें हांवें about 4:30 सुमार इवनिंग ऑन वन संडे आनी CM टोल्ड मी इफ इट इज लायक दॅट ही प्रॉपर्टी तेंची जरी तर आदली आसली डॉक्युमेंटेशन आसलें आनी तेन्ना म्हणूंक लागलो वील डू म्हणूंक लागलो एज पर प्रॉपर प्रोसिजर्स आतां ही आतां कंपाउंडेड आहा फाजड आहा सगळें आहा न्हू दीस कॅन बी रिवर्टेड बॅक टू द माउंट विथ प्रॉपर प्रोसिजर्स इट्स अ लॉंग प्रोसिजर इट हॅज टू गो टू द कॅबिनेट ऑल्सो दॅट वी वील डू इट नो इश्यू आतां बरो प्रोजेक्ट येता आतां हें आतां हिंगा हें आसलें आमचें ओल्ड एज होम आनी लेट इट बी समवेर देर ओन्ली सो इट्स अ गूड प्रोजेक्ट फॉर आवर गोन्स आता हे कार्मल फादरांक विचार नासतना लोकांक विचार नासतना कोणे केलो प्रपोजल तुम्ही सांगा आतां तुमी सांगा तुमी इंजिनियर सांगा तूं सांग म्हाका तुमी गमयला जाल्यार म्हाका इतलेंच सांगा आय वॉज कॅप्ट इन टावन आय डाक तुमी MLA की जावंक ना कोणाक विचारले तुमी The locals, not Padri the ki even the you all have to panchayat has not taken the people first of all कर्मलायटाचे पाद्री हिंगा फाजड आहा म्हणटूच पाद्रीक विचारपाची गरज आसली correct. तुमी आतां येयले आनी तिंगा प्रोजेक्ट घालून कॉमेस केला तुमकां दिसता कितें आमी कोणून न्हू Neither the panchayat is जेन्ना आमी informed. फॉरवर्ड आमकां कोणे तरी प्रोपोजल दिवं म्हाजे एक लेटर प्रूफ दाखोवया फायलीक तुमी इफ देर इज एनी प्रोपोजल ऑफ मायन और नोट आहा जाल्यार तुमी दाखोवचें आय एम व्हेरी क्लियर ऑन दॅट पार्ट आनी बीइंग दीस अ सेंटिमेंट इश्यू दीस शूड नॉट हॅपन इतलेंच सांगता आता कितें आहा जाणा न्हू तेंकोडे तो एरिया ऑलरेडी आहा सो ती एरिया सोडून हांगासर येवपाक कितें ओके Only till that last building they are allotting them this. ना पळय गो Till the last building. ना गो हिंगा हिंगाच गो हे ओपन एरिया आहा तीच धरून ओपन एरिया आधीच फाल्यां घेतले मागीर ते claim करूं. नो नो नो
They are here in their work of scope आहा तेंचो थिंगा demolition बाग करपाक कांय ना थंय कोणें तेंकां फकत सेंट्रल फंड येयल्या फकत to construct a building and that this is more than sufficient. Okay, if they want let them demolish. आमकां एक लेटर बरें बायोडायवर्सिटी हू इज द ऑफिसर पळय झाडां बी कितकीं आसा ती That is as per the permission of the forest and biodiversity. We'll see. नाही सांगता तुमकां Okay. Yeah. Thank you. Thank you. You are going. टोनी बाब आयज कित्याक येयलेले तुमी मातशें कितें सांगा. पयर आमी हिंगा इन्स्पेक्शन गेल्ल्या नंतर फाटीं आमकां गमलें कितें हिंगा प्रोजेक्ट येवपाचो आहा म्हणून हेजेर तेन्ना आमचे कमिटीचे मेंबर आनंद लीड घेवन ते म्हाज्या फुड्यान आयले कायतान बाब आनी उरलेले मिनफा येयली म्हाज्या फुड्यान आनी ब्रायन येयले आनी म्हणूंक लागले की थिंगा आमचो प्रोजेक्ट येता की प्रोजेक्ट म्हणूंक लागलो रुइन्सांक टच जाता तेन्ना हांवें ताबडतोब डायरेक्टराक आपयलो आनी इंजिनियर्साक आपयलो डायरेक्टर ऑफ प्रोवेट एरिया इंजिनियराक आपयन हांवें चॅक्ड इट बिकॉज आय हॅव नॉलेज इन रिडींग द प्लॅन हांवें म्हणलें हें भितर येता म्हणटाच हांवें फोन केलो कन्सर्न ऑथॉरिटी आय वॉन्ट टू मेक दीस क्लियर म्हणलें बिकॉज आय वॉज केप्ट इन डार्क म्हाका खबरूच ना म्हाजो एक नोट ना कांय ना थिंगा कितें हें म्हणलें अशें एप्रुवलाक विदावट द कन्सर्न ऑफ द कन्सर्न एम एल एक सांगून कशें करता काय म्हणून देन OSD ऑफ एन ऑनरेबल प्रोविजनरी मिनिस्टर हॅड कॉल्ड मी हांव थिंगा पयर ते कडेन मिटींग घेतली आनी ते इंजिनियराक हाडलो मुजावर वॉज ते आनी तेणें चॅक केल्या उपरांत परत सांगलें तेका म्हाका हिंगा आमचे फादर कलमनाट फादर्स आहा दे हॅव एक्सप्लेन इट व्हेरी वेल हेजेर हिस्ट्री कितली आहा पळय ती हेजेर त्या खातीर हिंगा म्हाका हो सेंटिमेंट इश्यू हो प्रोजेक्ट म्हाका हिंगा नाका आय एम नॉट ओपोजींग द प्रोजेक्ट बट देर इज अ लँड बिसायड दीस टू द एजसंट लँड आहा थिंगा तूं ते प्रोविजरीचें लँड तुमी थिंगा घालचें म्हणून द कन्सर्न ऑफ दी कमिटी आनी कमिटीन म्हाका सारकें चोशपणी सांगलें आमकां फादरीनय सांगलें फादर फादर कमी फादरीन सांगलें ही इज नॉट ओपोजींग एनीथींग ही टोल्ड मी फादर टोल्ड मी दॅट ही आमकां हें प्रिजर्व करपाचें क्लोज टू द रुइन्स आमकां कांय नाका समजलो न्हू तुमी दुसरे कडेन खंय करा फाटान उपलू करा दॅट इज द सिंपल इश्यू आय सोल्ड एंड बिफोर कमींग हियर आय स्पोक टू द प्रोविजनरी मिनिस्टर मिनिला ही हॅज फुली कॉपरेटेड एंड ही टोल्ड मी स्ट्रेट अवे तुका खंय दिसता आनी कमिटीक खंय फादरींक खंय दिसता तशें कर आय टोल्ड हिम आय डोंट वॉन्ट दॅट प्रोजेक्ट इट वील बी क्लोज द टॉपीक वील बी क्लोज वेर द रुइन्स आर कमींग आतां हिंगा इतलेंच ह्या कुडक्याक थिंगा एज पर एप्रुवल फ्रॉम बायोडायवर्सिटी एंड फ्रॉम दी कन्सर्न ऑथॉरिटी थिंगा कशें दिसता तसो तेंकां घालून दी अदरवायज हे पळोवन येयला सिंपल डायलॉग्स आतां तुमचे मोदें जावन हे रिजॉल्व जालो इश्यू हे पयले डायलॉग्स वाय गव्हर्मेंट डजन इनिशियली गेट ऑल द स्टेक होल्डर्स I was not aware about this. I was told day before yesterday the file TCP गेल्या म्हणून Deputy Town Planner गेल्या म्हणून soon after that we have rushed because I first only I said I was kept in dark कॉमेस जाल्यार तिकून पण पडटलो चालू थिंगा आमी करूंक दिवचेच नासले ते कितें जावं regards to the ruins right now are you going to support get the government support to restore it See, we are following up 2 years since 2 years now. आता कितें आहा आतां हांव BJPन भितर सरल्या कामां म्हाजी फास्ट जाता तशें म्हणून आनी म्हाका CMानूय सांगलां विथ प्रॉपर चॅनल आमी हे लँड रिवर्ट माउंट कार्मेल तेंकां एसोसिएशन हेका दिवया म्हणून ऑनेस्टीक दिवया म्हणून तेंकां दिलें जाल्यार मागीर दे वील बी डुईंग आय कॉन्टेक्टेड देम ऑल्सो दे वील डू वन्स इट इज रिवर्टेड बॅक दे वील डू वॉट एवर दे वॉन्ट एज पर रिलीजियस कितें आहा पळय तें फॉर द कन्जर्वेशन Okay, thank you. Okay, today I am very grateful to the MLA because he has given a statement and assurance that nothing is going to come on the ruins and that he is going to protect the chapel too. And I would also like it in writing because you know we don't trust anybody like. So if he could give us that in writing that nothing is going to come, it should come from the government side also, I would be more happy. Secondly, there is no access for this facade. And I would plead the government to open up the existing gate that leads to the facade and little clean up so that we can do some religious activities since it is a Lenten season. We can do some prayer services over here. So I just pray and thank each one of you, especially the media who has covered up this and we got the victory of this.
So I thank each one of you all for being here and all the activists who came within 1 hour of time when I have approached them. They gave me a good support, and I also say to them, in such matters when people are in trouble, when people want to save their lands, please come forward at the plea. And I'm really grateful to all of you all who have come here with one plea in the night, that too. And you all have shown me your support. I'm very grateful to you all, especially the media. म्हजें इतकेंच म्हणणें आसा की हांगासर जेन्ना गव्हर्मेंटाचो हेंच आसा कळ्ळें तसो रूलूच आसा जेन्ना अशे तरेचे प्रोजेक्ट येता डिस्ट्रक्शन जाता झाडांचे हेचे कळ्ळें न्ही उदकाचो हें जाता सगळो अशा टायमार BMC जी आसा बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी जी आसा पंचायत लेवलाचेर आय एम द चेअरमॅन आमकां तेंच्यांनी विश्वासान घेवप खंयचो प्रोजेक्ट करतना कारण डिस्ट्रक्शनाचो भाग आसा आनी हें करता आसतना आतां तुमी पळयलां हांगासर सुद्दां ते आतां प्रपोज करता हें करचें म्हणून हांगा कितकीं झाडां वयतलीं ती पळयात तुमी म्हणटा एका झाड हें इतकी हें मारली झाडां अमकी लावपाची म्हणून आनी आमची इतकी रीच हांगासर चिंबलान बायोडायवर्सिटी आसतना कळ्ळें न्ही आनी आमकां हितून काळखान दवरून अशे तरेचे प्रोजेक्ट फुडें व्हरप हें बरोबर न्ही हें बरोबर न्ही आनी ताका लागून हांव परतून एकदां आमच्या हेका सांगता जे कोण ऑफिसर्स हांगासर आसा तेंच्यांनी अवश्य आमकां BMC ह्या संबंदी बरोवचें आनी त्याच बरोबर पंचायतीकूय बरोवपाक आमकां कळपाक जाय न्ही ग्रामस्थांक पंचायतीचो हेजेर कितें से आसा तो बरोबर काय न्ही. So, on behalf of all the Carmelite fathers, I would like to thank our Honorable MLA for coming here, spending time and sorting out this issue. But this is only a first step. One victory is already that this site has been declared as a heritage site, and our main aim is to only conserve this place, not to build anything new. Our main aim is to conserve because it's very dear to us. There's a lot of history behind it. We are not against the project of this old age which will benefit the society. We are only against the location. So if it is shifted somewhere else through mutual dialogue, everything can be sorted out through mutual dialogue. So we can sit across the table, discuss, and then find a amicable solution. Thank you for your attention. Now that Father, now that the MLA has given oral assurance, are you expecting any written assurance from them? Yes, definitely. Because now this cause is being fought also by the local villagers. They have already made some demands and appeals. So we hope that some written assurance will come from the authorities. लोकांची तर वीश आहा जावपाक गांवच्या लोकांची वीश ती आमची वीश कित्याक लोकांक जाय तें जावंक जाय. लोकांक जेन्ना एके जाग्यातून नाका जाल्यार आमकांय नाका आनी म्हाजो जाल्यार फूल सपोर्ट आसतलो. तुमी जाणा सदांच आमी लोकांची हार आसली लोकांक कसलोय इश्यू तर कित्याक लोक गांवचे आनी वाड्याचे ते लोक बरे जाण आसता भायल्या लोकांच्या परस ते गांवचे लोक जाण आसता तिंका कितें इफेक्ट जातले